an kanbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an b'a fɔ aw ɲɛna laadalako la dɔgɔkun kɔnɔ aw balimamuso aw denmuso aw kɔrɔmuso o ye jɔn ye Ayida Jɛma Jalo an ka plateau bɛ sigi an ka artiste saba fɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka jeli saba fana fɛ yen nɔ bi an sera an ka artiste denmisɛnnin dɔ ma seko ani donko kɛnɛ kan mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye ale de tɔgɔ ye jɔn ye Alu Sangare numéro 2 nka ne kanubaw mɛn da ye mɛn tigila ye ne bɛ na ɲininkali kuru sɛmɛ Alu Sangare yɛrɛ la mais ni wagati in kɔnɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ a ye tɛmɛ ni lajɛli ye an ka artiste denmisɛnnin min b'an bolo bi seko ani donko kɛnɛ kan a place ka bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw minnu fana bɛ segin k'an lajɛ ayiwa aw fana ka tɛmɛ ni lajɛli ye dɛ bi ta in ti kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ ne balimakɛ i ni tile nba an tile kɔri basi t'i la alhamdulillah basi foyi tɛ n na ayiwa an kɔni b'i dɔn Alu Sangare numéro 2 mais mɛn da ye mɛn tigila ye a ka di ye nin wagati in na i tɔgɔ ni jamu ani i bɔyɔrɔ i k'o fɔ kanubagaw ye nin wagati Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Alu Sangare numéro 2 i b'a la ka suit alhamdulillah rabbil alamina ne tɔgɔ ye ko Alu Sangare Baden b'a fɔ ne de ma ko Baden dɔw ko Kayisanga Alu ka bɔ Zani Jabate la ka bɔ Dawuda Sangare la ka bɔ Alufane la bɛ se k'a fɔ artiste cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba bɛɛ wolola ni Alu Sangare la awɔ an y'a si dɔw ye an taw ye tiɲɛ ye ɔ Mali kɔnɔ Alu Sangare ye 2 ye numéro 1 numéro 2 u b'a fɔ ma ko Alu Sangare Baden o daminɛ ta kan dɔw yɛrɛ ko Kayisanga Alu awɔ ne wolo la awɔ ok ne yɛrɛ balimakɛ o faamuyara Kayisanga Alu Baden nin bɛɛ lajɛlen ne balimakɛ yɛrɛ tɔgɔ ye bi ta in ti kɛ basi ye k'a na bɛ dɛsɛ inshallah ne b'o de fɔ aw ɲɛna aw ka se ka nin émission lajɛ o tɛ ɲɛ sɔrɔ fo aw ka abonné an ka page kan a ye don an ka Facebook kɔnɔ a ye taa an ka TikTok kan ayiwa a ye don an ka page bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an ka YouTube b'o ko fɔ aw ɲɛna ni Ala sɔnna ma Alu Sangare Baden numéro 2 Kayisanga Alu a ka nin émission dumanba ye aw bɛ na n'a faamuyali caman sɔrɔ bi Alu ka musique taabolo la inshallah donc Alu an bɛ segin an kɔ ka na i bɔra ka kuma fa yan fa ani ba yan fa ayiwa donc mais Alu aw ka dugu ye yɔrɔ jumɛn ye alhamdulillah an ye Ganadugukaw ye awɔ n'i tɛmɛna Buguni na ka tɛmɛ Kumantu la i bɛ se Ɲɛna bon anw ye Ɲɛnakaw ye ka bɔ Ganadugu awɔ an ye Ganaw ye Ganadugu filaw ye anw ye awɔ ok o faamuyara Alu Sangare Baden Kayisanga Alu o faamuyara kojugu mais n bɛ fɛ k'a dɔn mun ye Kayisanga da Alu Baden tɔgɔ kan alhamdulillah parce que anw bɛ Kayisanga kɛ donni min na bɛɛ tun bɛ taa n'i ka surnom de bon comme Ganakan na Baden kɔrɔ ko n fa den voilà baba den bon Ganaw b'a fɔ ko Baden bon directement ne y'o ta k'o kɛ surnom ye Alu Sangare Baden voilà a kɛra ten ok Alu Sangare Baden o faamuyara mais ne bɛ fɛ k'a dɔn Alu mɛn da ye mɛn tigila ye mɔgɔ min kɔni bɔra dɔnkilidalaw la Zani Jabate an b'a fɔ Ala ka bada dali nɔgɔya ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ani artiste bɛɛ lajɛlen donc mɔgɔ t'o tigi ɲininka dɔnkilidako kɔni na mais Alu ne bɛ fɛ k'a dɔn album bɛ Alu bolo wa ou bien soit instrumental de b'a bolo soit jatigi fasaw de bɛ Alu Sangare numéro 2 Kayisanga Alu Baden bolo bon alhamdulillah album kelen kɛ en 2005 o filila fiɲɛ fɛ o kɛra instrumental dɔw yɛrɛ fɛnɛ dilannen bɛ n bolo hali sisan bɛ studio la bɛ album kura kɛra tuguni mais ni Ala sɔnna a tɛna bɔ fɛnɛ bɛna cari ni Ala ka jɛn ye ok o faamuyara Zani Jabate ka Alu artiste bɛɛ lajɛlen ka Alu ni wagati in kɔnɔna na a ka di n ye i k'i kanubagaw i lajɛbagaw mɔgɔ bɛ Bariya Media ka plateau des artistes suit dɔgɔkun kɔnɔ anw bɛ se an ka artistes ma i n'a fɔ anw bɛ se an ka jeliw ma cogo min mais bi Zani Jabate den de bɛ anw bolo ayiwa artiste kɔrɔba bɛɛ den b'an bolo artiste fitinin bɛ fana aw kɔrɔ n'aw dɔgɔ b'an bolo Alu Sangare i kanubagaw hakili lajigin Zani Jabate la sisan Zani Jabate mɔgɔ caman bɛ san denmisɛnninw t'u dɔn mais maakɔrɔ b'u dɔn mais pour que ka mɔgɔw hakili jigin u la u ka dɔnkili bɛ yen Jabate Zani ni cɛ tɔw tɛ kelen ye manu e ni cɛ tɔw tɛ kelen ye juru fɔ Jabate Zani ni cɛ tɔw tɛ kelen ye so mɛ taa so Jabate Zani ni cɛ tɔw tɛ kelen ye manu
e ni cɛ tɔw tɛ kelen juru fɔ jabatizani ni cɛ tɔw tɛ kelen so me taa so n'i ye fɔ dɔrɔn mɔgɔ b'o dɔn. Ok, a ye tɛgɛrɛ ni fɔ ne ka artiste kunna. Nin diyara kojugu an bɛ foli belebele lase ma i faw ma se yɔrɔ min an bɛ ala deli Alu Sangare e ka tɛmɛ yen kan mais Alu ne bɛ fɛ k'a dɔn don premier min yanni ka taa se ka sanga ma Alu donna studio la siɲɛ premier min na i don fɔlɔ studio la i ye morceau min da est-ce que Alu hakili b'a la? Ne hakili b'a la. E hakili b'a la donc a ka di e ka kanubagaw hakili ne donna ni morceau min ye a ye n tɛgɛ ni filɛ fɛn tɛ n bolo ni a ye n tɛgɛ ni filɛ fɛn tɛ n bolo a jala jugulalen ma Mali diya n ye namaratɔw la ni baarakɛlaw ye ni n wolo falo fili faso bara ye ma tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɔgɔya jugu tɛ kana wolo balo fili faso bara kosɔn ma tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɔgɔya jugu tɛ a jala jugulalen ma Mali diya n ye namaratɔw la ni baarakɛlaw ye i bolo kɔrɔta ko faso denw ye k'i bɛ jamana jɔ ni miiriya ɲuman ye ka n'i bolo kɔrɔta faso denw ye k'i bɛ jamana jɔ ni hɔrɔnyaba ye a jala jugulalen ma Mali diya n ye namaratɔw la ni sabalibaw ye. a ye tɛgɛrɛ dɔɔni fɔ ne ka o fana diyara kojugu ni ma fili ma ɲinɛ i ka dɔnkili kɔrɔma don ni mɔgɔ min y'a miiri dɔrɔn i b'i yɛrɛ sigilen dɔnkili kɔnɔ donc an b'i fo k'i barika da o la mais Alu i faw tun ye dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlabaw ye mais Alu ma tɛmɛ artiste si ka sira fɛ Mali kɔnɔna na n'a faw yɛrɛ tɛ n ye sira caman kɛ parce que n ye arabani kɛ ka Badema national kɛ Bango jazz kɛ ka sɔrɔ ka na laban n faw bolo sisan o kɛra groupe 4nan ye n ye nin bɛɛ kɛ arabani na n bɛ bamananw da ye Badema national olu ka bamananw fana tun ye Bango jazz n'olu ye Biennale 2003 kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ sisan ka na Badema national k'o fana kɛ ka sɔrɔ ka na Jataba national yɛrɛ faw ye n cɛra ten. Ok Alu an b'i fo k'i barika da o yɔrɔ la halisa ne bɛ wele ka min di artiste denmisɛnninw ma a ye courage ta a ka se a ɲɛmɔgɔw ma a bɔra sisan ka Alu Sangare baden ka sanga Alu lamɛn yanni a ka s'a faw ma n'i tun y'a kɛ mɔgɔ dɔ ye i bɔra k'a sɔrɔ fa dɔw bɛ gitari fɔ ayiwa dɔw yɛrɛ fana bɛ dɔnkili da i tɛ boli k'i bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛ taa ɲɛɲini mais Alu y'o bɛɛ to yen k'a ɲɛɲini ka tila tuguni ka na faw ka dɔnniya ta ka fara a yɛrɛ ta kan ne ka invité o de ye Alu Sangare numéro 2 ka sanga Alu baden Ganadugukaw ka den mandi Alu halisa e ni Ayida Jɛma an bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima musique ye Alu labɔ wa ou bien musique ma Alu labɔ? Alhamdulillah rabbil alamina musique ye nabɔ musique nabɔ yɛrɛ nkalo ye haramu ye parce que en 2010 après la Kayi Sanga n taara Espagne 2019 musique kɛra sababu ye ka tournée kɛ n ye Paris kɛ ka Suisse kɛ ka Allemagne kɛ ka Flensbourg kɛ ka Autriche kɛ bon nalen ko kɔfɛ tuguni 2019 kelen na tuguni ka taa Valencia Barcelone ani Murcia n ye nin bɛɛ kɛ bon ala mun kan ka voyage mais coronavirus nana don a caman kɔnɔna na bon musique de nin se ma musique kɔni ok Alu Sangare o diyara n ye kojugu mɔgɔ minnu kɛra sababu ye ka bɔ ni Alu ye Mali da fɛ an bɛ aw fo dante foli min na an bɛ se ka min fɔ Alu ye dɔrɔn halisa i cɛsiri i ka baara kɔnɔna na ka se k'a fɔ Alu ye tuguni halisa i cɛsiri ne b'o de fɔ aw ɲɛna su ani tile kanubagaw aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ a y'a abonné anw ka page sanfɛ n'a y'a abonné anw ka page sanfɛ aw ka artiste seko ni dɔnko n b'a dɔn ɲɛnafin bɛ bɔ mɔgɔ caman na o sababu ye jɔn ye Badenya Media ka plateau ba ye o de ye Badenya Media ka plateau des artistes ale bɛ sigi jɔn ka yamaruya kɔnɔ aw ka filakɛ Amiru Jakite ayiwa ale de ka baara n'o ye nin ye su ani tile k'an ka mari artistes seko ani dɔnko tigiw ka aw jukɔrɔma tintin su ani tile Alu Sangare halisa i ni balimamuso de bɛ ɲɔgɔn fɛ yalima ari kɔnɔna na e ni artiste ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ b'aw cɛ wa artiste dɔ bɛ Alu Sangare ni min man di wa ou bien ale yɛrɛ ni a baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ ka di de? Alhamdulillah Mali yɛrɛ kɔnɔ a tɛ artiste sɔrɔ Bamakɔ min b'a f'i ye ko i ne bɛ kɛlɛ la o ma deli ka kɛ
to ye ni ko Alu Sangare baden sabu ko wala ko mo ndugo problem ta fe hal ni tar si ñondo ma ko Alu Sangare baden dem blakana ba fo Alu abe ya kono basi tala wala ngam mo hena madu ni artiste min ne de la ka kele amma kele bo antena kele fene ni na artiste bekadi malin kono fra mali ko ka artiste fen be na bekadi bo fuite na cité ok o diyara nye kojugu Alu an b'a fɔ denmisɛnninw ka an ka Alu suit ni ala sɔnna ma mɔgɔ ni baarakɛ ɲɔgɔn ni bɛnbaw ni ɲɔgɔn cɛ o de ɲɔgɔnna tɛ o de fana ka ɲi kosɛbɛ mais Alu ne bɛ fɛ ka e ɲininka i ye denmisɛnnin ye mais dɔw fana ka mɔgɔkɔrɔba e ye bi fɔlɔ misiki tagabolo ani bi misiki tagabolo différence jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sayida sera o kumaba de ma fɔlɔ misiki ani sa misiki cɛ ka ja ko jigijala ni baji kelenw tɛ cogo di mun de y'u bɔ ɲɔgɔn na parce que fɔlɔ an faw tun bɛ misiki kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ olu tun bɛ misiki kɛ tɔgɔ de kama ani kanu an ka bi an b'a kɛ ko fɛn bɛ sɔrɔ a la an bɛ don a la ɲana an ma ɲa sa o an b'a kɛ dɔ ka sɔrɔ dɔrɔn a banna hali sini a jate minɛ an ka fɔlɔ misiki kɔrɔbaw n'a dɔw géré an ka maakɔrɔ fo sigilen b'u kun firifiri o dɔnkili kɔrɔbaw b'an fɛ yan wa a tɛ nege bɔ fɛnɛ Sibɛri Bitɔn b'o la Jata Bani b'o la Arɛ Bani b'o la wa ala ye aw salen kɔfɛ an denw mana na u b'a lamɛn parce que u ye baara de kɛ i ye fɛn fɛn kɛ ni kanu ye o ti ban mais n'i y'a kɛ n ka dɔ sɔrɔ ɔ ni dɔ sɔrɔla a bɛ ban dɛ bon sisan fɔlɔ misiki olu artiste kun t'u yɛrɛ bonya ɲɔgɔn ma ne mago bɛ dɔnkili la e bolo ne kana tɔgɔ b'e la a bɛ na dɛ mais ne bɛ wuli ka t'e fɛ yen ko karisa i kan dɔnkili ka di ne ye trop ne b'a fɛ i kan kalan n b'a fɛ k'a da i b'a fɔ ne balimakɛ nin diyara n ye i b'a di yan n b'a da wa a bɛ ja fɛnɛ mais bi min ye dɔnni kelen tɛgɛrɛ fɔ de ko o mɔli filaman lo k'ale baara ɲuman kɛ a tɛ artiste kɔrɔba bonya ale t'a dɔn ko min y'a ɲɛmɔgɔ ye parce que ko bi ko tɛgɛrɛ bɛ fɔ ale kun seni mɔgɔ ye fɛn fila kɛ kelen ye dawula ni sanga tɛ kelen ye sanga ye waati mais dawula n'o bɛ sa n fa Abdulaye Jabate dalila kanufɛnya ka ca ko dawula bɛ yen tɔgɔ bɛ yen tɔgɔ ye waati mais dawula n'o bɛ sa bon misiki ye ɲini fɛn de ye e ma sisan misiki filɛ artiste anw denmisɛnninw génération an ye misiki tiɲɛ ka na n'an yɛrɛ ka fɛn wɛrɛw ye min t'an ta ye selon la culture malienne est très riche an ko tan hali sini an b'u lamɛn Tata Bambo ala ka hinɛw la hali sini an b'u lamɛn yan u ka misiki fɛn bɛ jouer n'a bɔra fɔ cɛ nin diyara sa mais an ka génération sannama a mɛnnenba ye san kelen ni karisa bɛ sanga na san kelen san fila san saba mɔgɔ de bɛ ɲinɛ a kɔ yɛrɛ parce que baara min kɛra an yɛrɛ b'a dɔn a man ɲa ni an parce que an tɛ ka sira kɔrɔ ta an bɛ kana ni sira kɔrɔ ni fɛn wɛrɛw de minnu t'an ka fɛn bon n'o kɛra diyagoya ye misiki tɛ se ka taa ɲɛ y'a ye sinon hali sini ne bɛ fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn Maro Gitara la ka hinɛ a la hali sisan n'i y'a ka dɔnkili da mɔgɔw ɲɛna walayi denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ b'i lamɛn a b'a fɔ min na ko ni Mamadu Gitari mana sa a kan su do Sikaso Tata la n'i y'a da diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maakɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ bɛ wuli ka dɔn kɛ parce que musiki minnu don arrangé ka ɲa Arabani ka Sunjata Fasa n'a jouera diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ nisɔndiya mais anw t'olu recherche u min kɛ ka nin dilan c'est des années u ma haraba u y'a dilan ni kanu ni tɔgɔ kama u y'a sɔrɔ a ɲana bi an m'an sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ lamɛn dɔrɔn ka taa don radio la k'o kɛ dɔrɔn k'o boloba tɛgɛrɛ ka f'i kun dɔrɔn ko misiki o tɛ misiki tiɲɛ la misiki tɛ u cɛ ka jan ko jigila ni baji anw san misikikɛlaw anw tɛ ka misiki kɛ tɔgɔ kama an tɛ ka kɛ kanu kama a bɛ ka kɛ fɛn de kama mais a yɛlɛmana dɛ u cɛ ka jan hali kelenw tɛ an ka lajɛ an ka segin kɔn dɔɔni an ka segin an ka mɔgɔkɔrɔw ma minnu bɛ balo sanu ka taa an ka gɛrɛ u la yasa an bɛ se ka sira sɔrɔ dɔɔni sinon misiki tiɲɛna dɛ a tiɲɛna a yɛrɛ bɛ tila ka balance o la bi a bɛ min b'a la n'a bɔra pakɛlɛ fan min na o t'an ka fɛnw mais ni kumana mɔgɔ b'a fɔ ko kɔrɔmatigɛ nin don sinon Paris n yɛrɛ balimakɛ b'a ale bɛ taa kuma bɛɛ ni nkalon don n'a kun fɔla ko Mali de tun bɛ jouer Faransɛw tun bɛ billet ta ka ban fɔ k'u jɔ ko Mali nana mais walahi bi n'a fɔra bi ko Mali bɛ jouer f'u b'u kɔ don nkalon t'a la n balimakɛ bɛ yan mais mun nana n'a ye parce que Mali tun donnen tɛ ni nin ye o
Mali kun donden ni jon Afrique bɛɛ bi n bɛ se k'a fɔ anw ni an ja tɔgɔtigibaw de bɔra anw fɛ yan Salif Keita b'o la hali sini ta dans le monde entier i bɛ Salif photo sɔrɔ fan bɛɛ n balimakɛ b'a yɛrɛ la a yɛrɛ y'a ye Fariga ta Fariga photo bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'i taara mais maliyɛn de don kana fara an faw kan kana fara Arabani kan Jelimari Tunkara ta musée kɔnɔ a photo de guitare bulon b'a kan Zane fɛnɛ bɛ ten donc olu bɛɛ bɔra anw de fɛ yan parce que u ye musique kɛ ni kanu ka recherche kɛ k'a dɔn o bi olu bɛ se ka san kɛ san kan u bɛ ka musique kelen dilan san ni san u bɛ ka musique kelen dilan tel que 2002 ne taara Kucala n fa Abla Jabate n taara sɔrɔ répétition na a don u taara anw lajɛ fɔli la a dɔ ka kitatala sa ko nin ma k'olu bɛ kanu morceau in dilan ko nin y'a kalo 7 de b'a kan mais hali bi u ma tila fɔlɔ ne ko n ko ne fa ko k'olu ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ k'u kan ka album min kɛ ko tant que ni album ma dilan ka ɲa k'a k'u sago ye ko Kayiti tɛ bɔ ka baara bɛ kɛ mais Abla Jabate k'a Kayiti bɔra san min na a san fo k'a dɛsɛ bon ma girin u ma haraba u ye ɲɔgɔn faamuya ka bɛn kelen kan ka dilan ka ɲa et tout travail qui commence bien ça finit bien mais ka ɲɔgɔn dɔ cɛ karisa ka mɔni dɔ fara ɲɔgɔn ka taa de studio kɔnɔ dɔrɔn ka taa wari dɔ minɛ k'a pakili pa ka sin ka bɔ dɔrɔn ka taa bɔ ten n'an m'a lajɛ an ka segin an ka musique tɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la Mali musique tiɲɛna makɔrɔbaw tulo b'an mankan na n faw yɛrɛ tulo bɛ mankan na n baw tulo bɛ mankan na n kɔrɔw tulo bɛ mankan na e yɛrɛ min bɛ interview caman kɛ e yɛrɛ y'a musique caman ye i b'a caman mɛn an ka lajɛ an ka segin an kɔ an ka maakɔrɔ minnu tɛ yen an ka se ka munɛ b'u la a dusu tun bɛ mun na n'o ma ɲɛ sɔrɔ n'u jigi ye anw denmisɛnninw ye an ka lajɛ an ka munɛ b'u la tuguni o de kɔni ye ne fɛ k'a fɔ sinon musique an ka musique tiɲɛna a tiɲɛna. Ok, Alou Sangare Bade o faamuyara n b'a dɔn ni Ala sɔnna ma denmisɛnninw fana minnu b'i dugumana na minnu bɛ i sanfɛ fana bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'i ka ladilikan mɛn inshallah a ye segin aw kɔ artiste denmisɛnninw a ka se aw kɔrɔw ma a ka ca Ala fɛ aw bɛna baara min kɛ a bɛ ɲa aw de b'a tɔnɔ dun Alou Sangare numéro 2 Bade ye halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo wagati dɔw bolola ka di ne ma wagati ma se mais a bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔni ka na mais n bɛ fɛ k'a dɔn Alou yalima i ye muso furu? Awɔ n ye muso furu. Denw b'i bolo? Awɔ den 3 bɛ n bolo fɔ den 4. Alhamdulillah rabbil alamina e denw ni an ta ni walitaw Ala k'o bɛɛ lajɛlen balo an bɛ o ɲini Ala fɛ Alou a ka di ne ye sisan i bɛ atabela fitinin kɛ anw ka ɲɛmaa Amadu Jakite Bariya Meja Amadu parce que nin bɛɛ de ye ale ka baara nɔ ye ne bɛ to ka n ka artiste ninnu sɛgɛn wagati dɔ dɔnkili min ma répété a ma fosi ne b'a fɔ aw k'o de da i ma min répété i b'o de da sisan Bariya Meja ye Amadu Jakite. Aye woyo nanga madenw la jeliw bɛ woyo Amadu Jakite la ko koniya tɛ na kansa Amadu yo itabi na kana ona fi don wɛrɛ dun tɛ na kana jeli mandiya tigiya ye dakan ye don wɛrɛ dun tɛ na kana nafolo tigiya ye dakan ye yiri dɔ bɛ kungo an ko si bɛ ma min na ko caman bɛ fi ɲɛna yiri dɔ bɛ kungo an ko sira sun ma min mana sira jɔ yɔrɔ bɛ dɔgɔya yiri dɔ bɛ kungo an ko jala sun ko min mana ja o tigi bi caya yiri dɔ bɛ kungo an ko foloko muso min mana foloko fala ka den wolo jeliw du ca fɔ numudenw du tɔgɔ fɔ ko koniya tɛ na kansa Amadu yo itabi na kana ona fi jɔn bɛ ni na kan tɛ wa si bɛ ma min na kuma caman na f'i ye nin tɛ kɛ ne la nka tɛ fɔ ma a dun donna diɲɛ ko caman bɛ f'i ye kɔfaden koniya tɛ na kan sa Bariya Meja taba na kana ona fi ko jalo ni Jakite Siribe ngana ni Sangare Bari fɛn min bɛ malo ko fila fɛn min bɛ taa si ko fila fɛn min b'a yɛrɛ dɔn ko fila filamuso den mɔgɔ 4 ye jalo ni Jakite Siribe ngana ni Sangare Bari ɲɛmɔgɔ den kɔni ma bɔ fila la abarabara ko Ala de bi filadenw dilan fila bɛɛ numudenw dilan Bariya Meja cɛdenw yo ani wula an ye lamɛn aye woyo nanga madenw la jeliw bɛ woyo Bariya Meja la ko koniya tɛ na kansa Amadu yo atabaw na kana ona faw ye. Merci. Aïe,
alu sangare ni diyara ne ko jego ni tun an yɛrɛ fasa ye mais alu ni ɲɛ bɛ i baarakɛ ɲɔgɔn dɔ le kɛrɛfɛ ale fana ye an ka seko ni donko tigilamɔgɔ ye jeli de don yalima e teri de don wa ou bien sira jumɛn de bɛ e n'a cɛ yanni n ka ɲininkali sɛmɛna dakuruɲa fila a fana b'o fɔ alu kanubagaw ye ne balima don ne de fa kelen ba kelen ne balima yɛrɛ yɛrɛ de n tɛ tɛ ɲɔgɔn don balima yɛrɛ awɔ mais e ye sangare ale Kuyate balimaya bɛ na cogo di an faw jɛra awɔ et puis a ba ye baaraji ka ye ne yɛrɛ baaraji ka ye awɔ n bɛ k'a f'i ɲɛna n k'an ye kelen ye a b'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kelen na ne fa tɛri tun y'a fa ye a yɔrɔ an ye kelen ye dɛ awɔ a b'an ba bɛɛ yan ɔ bɛ tila k'a bɛɛ walawala i bɛna faamu ok ne ka bi invité de bɛ ne bolo Alu Sangare Katsanga Alu baden ganadugu ka den man di Mali kɔnɔ Mali kɔ ka mɔgɔ t'ale ko fɔ mɔgɔ ye bi ale de bɛ Aïda Djema ka plateau kan o de ye plateau des artistes dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 i n'a fɔ siɲɛ 3 an ka jeliw n'an ka artistes fɛ an ɲɛ bɛ Alu ka jeliba la an kɛrɛfɛ ne balimakɛ i ni tile a ka di n ye dakuruɲa 2 i k'o fɔ Alu kanubagaw ye nin wagati la a k'a dɔn a bɛ ka suit Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ aw la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an filɛbagaw n b'aw bɛɛ fo an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan Alu Sangare mɔgɔ ɲɛnama don a y'a fɔ cogo min ani ne bɛ fa la an bɛ ba la ni mɔgɔ sigira ka se san 1 san 2 san 4 san 5 fo san 8 aw bɛ fa la aw bɛ ba la ne ni Alu on bɛ ɲɔgɔn kan ça fait des années muso furulen kɔnɔ ka denw sɔrɔ o kɔnɔ vraiment Alu ye mɔgɔ min ye Alu b'a yɛrɛ dɔn Alu b'a yɛrɛ bonya kojugu Alu ye laadiri ye kabi anw ni Alu sigira don min na ka n'a bila bi la mais ne ma jɛnɛza n ko k'a fɛn bɔ fulakɛ min don a b'a yɛrɛ dɔn a bɔra min na a b'o dɔn ani a kan ka min kɛ a b'o dɔn a kan ka min fɔ a b'o dɔn Alu kɔni ye mɔgɔ ɲɛnama ye dan fosi tɛ Alu la Alu ka ɲi a furumuso ka ɲi dan t'a furumuso la n'o ye Lala yɛrɛ ye Lala ka ɲi dan t'u la an bɛ dugawu de kɛ Alu ye a bɛ baara min na Ala ka si ni kɛnɛya d'a ma a kɔnɔ Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'a ma a kɔnɔ Ala ka labanko ɲuman d'a ma Ala k'a k'a yɛrɛ sago ye Ala ka n'a kɛ mɔgɔ sago ye artisiya ka gɛlɛn kojugu fɛn bɛɛ b'a la ɲuman b'a la juguman b'a la ne yɛrɛ ka baara don b'a dɔn min b'a la mais an b'o bɛɛ to yen an ka taa ɲɛ an k'o ɲini Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn Ala k'an bɛɛ sago d'an ma o de tun ye ne ka kuma ye k'o fɔ mais e bɛ kuma de wa ou bien e bɛ dɔnkili de da parce que Kuyate dɔw bɛ kuma dɔw bɛ dɔnkili da e ta ye jumɛn y'a fila la ne bɛ dɔnkili da awɔ ne bɛ dɔnkili da ne ye dɔnkilidala ye n ka clip caman yɛrɛ bɛ yen ORTM b'olu jouer ok ni Ala sɔnna ma ni Ala ma basi fosi kɛ Ala kana an ka jɔnya jɔ an na ni Ala sɔnna ma an bɛ nin yɛrɛ ta an ka plateau kan inshallah Ala k'o yira an si la ni Ala sɔnna ma donc ne bɛ segin kɔ Alu ni e de bɛ ɲɔgɔn fɛ Alu i kanubaga dɔ ye weleli kɛ parce que n'an ye publicité daminɛ k'aw ka fiches bɔ ayiwa bɛɛ artiste bɛɛ kanubaga bɛ weleli kɛ e kanubaga dɔ de ye weleli kɛ ko ne sera e fɛ ko ne k'e ɲininka ko mun de ka bɔ Alu ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni fɛn bɛɛ lajɛlen basi tɛ fɛnɛma de b'o ka bɔ ye ayi Alu damadɔ ma fɔ dɛ fɛn kelen jumɛn bɛ min ka bɔ Alu ye ne ka question tɛ dɛ ne fana bɛ wele de Aïda Djema Alu de ye ne ka artiste ye ne sera a fɛ a ka di ne a ka nin ɲininkali de ka di ne i k'o k'a la donc ne fana bɛ e ɲininka o de la an bɛɛ lajɛlen e ɲini an bɛ kanubagaw ka bila de la fɛn damadɔ tɛ dɛ fɛn kelen jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bɔ Alu ye o ye nkalon ye awɔ nkalon ni ka bɔ yan nkalon ka bɔ yen dɛ a b'a dɔn yan ta dugusɛjɛ ye an tɛ nkalon fɛ ayiwa n b'a dɔn Alu kanubaga min ko k'a ɲininka ko fɛn jumɛn de ka bɔ Alu ye ayiwa Alu ko nkalon de ka bɔ ale ye parce que nkalontigɛla ye mɔgɔ dɔ ye n'a y'a da i la mɔgɔ minnu y'i ye i ko bɛ goya olu ye minnu fana ma deli k'i ye olu b'u cɛ janya olu ni ɲɛ kana kɛ naani ye Alu fɛn bɛ goya mɔgɔ yɔrɔ min i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ ka di ye mun fana ka di Alu ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o ye tiɲɛ ye awɔ tiɲɛ de ka di ne ye ko mana kɛ cogo o cogo tiɲɛ fɔ tiɲɛ de bɛ laban
ale b'a don ɲɛ a ba dugusɛjɛ voilà tiɲɛ ka di ne ka bi invité ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ na ne ka bi invité ma nɔgɔ ni n ko n bɛ bɔ ni sira ye cogo cogo a bɛ n kunbɛn ne yɛrɛ balimakɛ Alu Sangare an ɲɛ bɛ nin wagati in na Alu ka mɔgɔ caman caman b'a kɛrɛfɛ an b'a fɔ i n'a fɔ Alu furumuso i n'a fɔ Alu baw i n'a fɔ Alu sigiɲɔgɔn i n'a fɔ Alu balimamuso o bɛɛ lajɛlen bɛ Alu kɛrɛfɛ o b'a yira Alu e ka misigi kɔnɔna na i bɛrɛbɛn ni i ka mɔgɔw ye n'a sɔrɔ i tun b'i bɛrɛbɛn n'i ka mɔgɔ bi an sigira yan nɔ a tun ma nɔgɔn dɔɔni kuma ka gɛlɛn artiste bɛɛ lajɛlen dama ka k'aw na artiste cɛman musoman a bɛɛ dama ka kɛ anw na su ani tile n'u k'i bɛ kuma numéro finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la Nayira jɛman bilala min na o bɛ hakɛ to Alu wagati dɔ bɛ bolila ka s'an ma an bɛ dɔ fɛ wagati bɛ k'a tonton ka na ne ɲɛ b'a la wagati yɛrɛ yaya mais halisa Alu ɲininkali ma ban ko k'e ɲininka tuguni ko dumuni jumɛn ka di ye ni dumuni bɛɛ o yasa ye yasa ka di a sɛma ou a suguma a kɛra suguma a kɛra sɛma yasa ka di ayiwa Alu e na Badenya Media baarakɛla bɛɛ lajɛlen e na Badenya Media ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ayiwa anw nana yasa don Alu Sangare ka sanga Alu fɛ n'a ma ɲɛ yasa de ka di ye ne kɔni b'a dɔn ni anw bɛna don min kini caman bɛ sɔn ka tobi o don kana siga fiyewu kana siga i tɛ siran n tɛ siran Fula tɛ siran an tɛ numu ye koyi Fula tɛ siran a o yɔrɔ la an bɛ numuden bɛɛ lajɛlen fo n'a sɔrɔ numudenw de don sisan n'a fɔra dɔrɔn u bɛ siran numu bɛ siran mais ne b'a dɔn ne balimakɛ ye fila de ye a tɛ siran ɲɛ dɔn Alu kuma kuncɛ kuma na wagati bolodalen sera a ka di n ye an bɛ wagati min na sisan jamana n'o y'an ka Maliba ye mɔgɔ t'ale fɔ mɔgɔ ye an bɛɛ bɛ da ni o miirina de an bɛ wuli n'o miirina de ladilikan jumɛn b'e bolo nin wagati kɔnɔ ka se finman jɛman an bɛɛ fa kelen kɔrɔnfɛmɔgɔ tilebinfɛmɔgɔ baninfɛmɔgɔ babafɛmɔgɔ ni ne ma fili ma ɲinɛ an bɛɛ lajɛlen fa kelen ni ba kelen ayiwa kumakan jumɛn de b'e fɛ sisan ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah Mali yɔrɔ min na sisan an bɛɛ b'a dɔn sinon nin tun t'anw fɛ yan nin tɛ anw danbe ye mais bamananw ko ni koko pɛrɛnna ko basa bɛ dun sinon kɔrɔbɔrɔw i kadɔw i bozow i filaw an si tun tɛ kɛlɛkɛla ye an bɛɛ tun ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔnma ye an bɛɛ sigi ɲɔgɔnma ye mais ni koko pɛrɛnna jagoya basa bɛ don sɔrɔ an tɛrɛ bɛ don ɲɛ bɛrɛ bɛ don dɛ nka n'a ma pɛrɛn a tɛ don an bɛ min ɲini an maliyɛnw fɛ an bɛɛ de fa kelen ba kelen i kɛra finmɛn o i kɛra jɛman o i kɛra nɛrɛmugulama o i kɛra mɔgɔ sugu fɛn o fɛn ye n'i bɛ Mali dugukolo kan an bɛɛ de ye kelen ye il est temps maintenant k'an ka ɲɛ yɛrɛ k'a fɔ sisan ko janfan min don bɛɛ y'a tiɲɛ ye ni ɲɔ forola su fɛ o janfan dɔrɔn sɛw ma an ka ni dugu jɛra sɛ yɛrɛ kan ka dɔ fɔ o ɲɔ forola dɛ parce que a bɛ buruna ye dugu ma n'a ma ɲɛ ko kow yɛlɛmana Mali bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ jamakulu kelen hakilina kelen ye ŋaniya kelen ye kɛlɛ an k'a bila alhamdulillah n b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Mali fila jɔbaga bolo wa ni Ala sɔnna nin ye Mali lafiyalen ye Mali jɔbaga jɔn Mali kura nana dɛ Mali kura min nalen filɛ ni Ala sɔnna wallahi Maliyɛn bɛɛ bɛna dɔn sisan ko Ala ye kanu ɲɛ komi i ko ko Mali b'a jɔbaga bolo i n'a fɔ jɔn Mali kura cɛ duuru in Asimi Goyita Modibo Kone Maliki Jaw Ismail Wage an'an ka kamarakɛ ni Modibo Kamara ye n'u cɛ duuru ka fara Choguel Kokala Mayiga kan ni Ala sɔnna Mali to ninnu bolo an m'an diya dɛ Mali bɛna diya ni dama dama ok Alu i b'i kan fili sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye n ye fasɔrɔ daw la n y'a ci u ma u yɛrɛ y'a lamɛn sɔni sisan n'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan o ye jumɛn ye an ka Mali minɛ ni danaya ye Mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ n'an ma Mali minɛ ni danaya ye Mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ Asimi nana Asimi n'o ye masajɔ kuma nana Modibo nana Modibo ni fasojɔ wale nana Wage nana wage ni cɛya wale nana n'an ma Mali minɛ ni waraya ye Mali kura nana a bɛ ɲɛnɛbɔ an ka faso minɛ ni danaya ye Asimi nana a bɛɛ bɛ ɲɛnɛbɔ an y'o kɛ sugura ye ni Ala sɔnna n bɛna ci ma
Ok, nin tun ye Alu Sangare ka denkurani ye. Den min b'a a ka denwuli bi sɛnsɛn la ka na mais a ma se dɔɔni mais a bɛna kɛ denwuli nin tɛ dogo mɔgɔ si la inshallah nin tun y'an ka ɲɛmɔgɔ. Ne bɛ dɔnkili la kan bɛɛ la. Sɛnɛfɔ kan, miɲanga kan, kɔrɔbɔrɔ kan, bɔbɔ kan, ne bɛ dɔnkili la nin bɛɛ la. Oh d'accord donc dakurunya fila bɔbɔ kan a ta b'i la konkuruni dɔrɔn parce que i ka wagati bolidalen selen don. Mais ka mande bɛ wa ye wa? Ne balimakɛ ne fana bɛ bila la de o ne yɛrɛ ye fila de o Aïda Jɛma Jalo mais i bɛ atabila kɛ bɔbɔ i bɛ dɔnkili la bɔbɔ kan na sisan ou bien ne balimakɛ tɛ se yan. N bɛ se kɛ. Ah d'accord n'i bɛ se ne kɔni bolo kɔni o tɛ kuma cɛ a kuma dɛ. Ne bɛ bɔbɔ kan dɔn. Mali tun hira sabali mina sebara irare yaro ima tezana wae mari mobrire mina sebara irare Mali tun hira sabali mina sebara ira ebo dongli. Ni dero donc na la jene Alu ka bɔbɔ dongili ne i b'a fɔ k'a kana bamanan dongili la n'a y'o fana da i b'a ko Alu kana dongili la kan wɛrɛ la donc an bɛ Alu fo k'a barikada Alu i ka foli kan laban wagati min tun bolodala ka di i balimamuso ma dɔw ko Aïda Jɛma dɔw ko Aïda Jalo ne ni e de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mais i ka wagati sera. Alhamdulillah ayiwa n bɛ foli di an filɛba mɛn an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n ba ɲuman ma yan ani n balimamuso ɲumanw ma. Ale tɔgɔ? Yakumare Maram Tangara. Awɔ ale numu ye. Ale numu ye a n'an ka ni muso filanan bɛ yan ale ye Balo ye. I y'a faamuya ale n kɔrɔkɛ musow bɛ yan n balimamuso bɛ yan an ka marakamuso fama bɛ yan ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a la olu y'an ka mɔgɔw ye n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔ kan filɛbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ko ayiwa an ka mission Badian Media k'a wulila dɛ an b'a la fɔ don min ani tɛna k'an siɲɛ fɔlɔ ye tɛna k'an siɲɛ laban ye ni Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau wɛrɛ kan Badian Media kelen kan min tɛ bi ye o tɛ fana tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ an bɛ lɛdi ta o don o don an bɛna bɔbɔw ni numu bɛ kun de k'u kɛ filaw ye ni Ala sɔnna o b'a ye tɛnɛ ok nin diyara an kanubagaw ye kojugu n'an ka wagati sera. Ne bɛ dɔnkili la kan bɛɛ la. Sɛnɛfɔ kan, miɲanga kan, kɔrɔbɔrɔ kan, bɔbɔ kan, ne bɛ dɔnkili la nin bɛɛ la. D'accord donc dakurunya fila bɔbɔ kan a ta b'i la konkuruni dɔrɔn parce que i ka wagati bolidalen selen don. Mais ka mande bɛ wa ye wa? Ne balimakɛ ne fana bɛ bila la de o ne yɛrɛ ye fila de o Aïda Jɛma Jalo mais i bɛ atabila kɛ bɔbɔ i bɛ dɔnkili la bɔbɔ kan na sisan ou bien ne balimakɛ tɛ se yan. N bɛ se kɛ. D'accord n'i bɛ se ne kɔni bolo kɔni o tɛ kuma cɛ a kuma dɛ. Ne bɛ bɔbɔ kan dɔn. Mali tun hira sabali mina sebara irare yaro ima tezana wae mari mobrire mina sebara irare Mali tun hira sabali mina sebara ira ebo dongli. Ni dero donc na la jene Alu ka bɔbɔ dongili ne i b'a fɔ k'a kana bamanan dongili la n'a y'o fana da i b'a ko Alu kana dongili la kan wɛrɛ la donc an bɛ Alu fo k'a barikada Alu i ka foli kan laban wagati min tun bolodala ka di i balimamuso ma dɔw ko Aïda Jɛma dɔw ko Aïda Jalo ne ni e de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi mais i ka wagati sera. Alhamdulillah ayiwa n bɛ foli di an filɛbaa mɛn an kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ka foli di n ba ɲuman ma yan ani n balimamuso ɲumanw ma. Ale tɔgɔ? Yakumare Maram Tangara. Awɔ ale numu ye. Ale numu ye a n'an ka ni muso filanan bɛ yan ale ye Balo ye. I y'a faamuya ale n kɔrɔkɛ musow bɛ yan n balimamuso bɛ yan an ka marakamuso fama bɛ yan ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a mɛn diɲɛ ka di i yɛrɛ b'a la olu y'an ka mɔgɔw ye n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔ kan filɛbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen ko ayiwa an ka mission Badian Media k'a wulila dɛ an b'a la fɔ don min ani tɛna k'an siɲɛ fɔlɔ ye tɛna k'an siɲɛ laban ye ni Ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ plateau wɛrɛ kan Badian Media kelen kan min tɛ bi ye o tɛ fana tɛ kɛ basi ye k'an na bɛ dɛsɛ an bɛ lɛdi ta o don o don an bɛna bɔbɔw ni numu bɛ kun de k'u kɛ filaw ye ni Ala sɔnna o b'a ye tɛnɛ ok nin diyara an kanubagaw ye kojugu n'an ka wagati sera
an bɛ foli bila an kanubaga bɛɛ lajɛlen na an bɛ taga an ka ɲɛmaa dɛmɛbaga o de ye jɔn ye Mamadu Tarawele di Dafejɛ an b'a fɔ k'a barikada a k'a barika Amadu ye ayiwa Baniya Media ka président ye jɔn ye Vie Togola an b'a fana fo dantɛ foli min na nin wagati in kɔnɔ aw n'a balimamuso aw denmuso aw kɔrɔmuso n'o de Aïda Jɛma ye dɔw yɛrɛ ko Aïda Diallo jɔn de tun bɛ Aïda ka caméra la o de ye Mohamed Tarawele n ka foli bɛ s'an fana ma inshallah ne kanubagaw aw nani dɔgɔkun kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ artiste wɛrɛ fɛ i n'a fɔ an ka jeli wɛrɛ fɛ yen nɔ donc ne b'a fɔ aw ma bi Alu Sangare numéro 2 de tun b'an bolo o tuma na wagati sera aw bye bye acha il va se kuma la tan Jalu bɛ se kuma la tan